se perdieron miles de kilómetros cuadrados. Se gastaron miles de millones de dólares. 3 millones de personas murieron a medida que la Guerra Fría se instalaba en Vietnam. Vietnam, 1954-1968. Dien Bien Phu, 1954. Una de las batallas definitivas de la Guerra Fría. A pesar del sustancial respaldo estadounidense, los franceses finalmente perdieron el control de su colonia vietnamita. Fueron vencidos por el ejército comunista del general Giap. Dien Bien Phu là cái thắng là Dien Bien Phu campaign was a huge victory. It was the first time a poor feudal nation had beaten a great colonial power that had a modern industry and a massive army. đánh thắng đế quốc. The victory meant a lot, Đây, not just to us, hiện nay, but to people all over the world. Đầu tiên, cho nên có ý nghĩa đối với dân tộc chúng tôi. Había un nuevo régimen en Vietnam. Era nacionalista, pero también comunista. Después de Dien Bien Phu, los franceses abandonaron Vietnam para siempre. La Conferencia Internacional sobre la Paz dividió temporalmente Vietnam en norte y sur, y acordó que las elecciones en todo el país serían realizadas en 1956. Estados Unidos se opuso a las elecciones. Nunca se realizaron. It was felt that the elections could not be free in the North, in particular. I would say that was part of it. The other was that no sense that even if free elections were held, they probably would be dominated by the communists, and the communists would gain control. Ho Chi Minh, el líder de Vietnam del Norte, había vivido en Francia y había sido entrenado en Moscú. Para muchos vietnamitas era un héroe nacional, pero Washington lo veía como un instrumento del bloque comunista. Los norvietnamitas comenzaron reformas agrarias radicales. Los propietarios de tierras y los llamados campesinos ricos fueron perseguidos, maltratados y encarcelados. Las crueles políticas del partido ayudaron a agravar la crisis de los refugiados. En 1955, cerca de 1 millón de personas, algunas estimuladas por agentes estadounidenses, había escapado al sur. En Vietnam del Sur, Estados Unidos financió el régimen del presidente Diem, un anticomunista decidido a conservar a Hanoi. Cruel y autocrático, Diem no toleraba la oposición. En 1960, para pelear contra Diem y unir al país alrededor de Hanoi, los comunistas crearon el Frente de Liberación Nacional, conocido por sus oponentes como el Viet Cong. Tales movimientos fueron alentados por Moscú. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его чем глубже, тем лучше. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, beat any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. En el año de su elección, después de sufrir el fiasco de Bahía de Cochinos en Cuba y la crisis en Berlín, el presidente Kennedy decidió mostrar su poderío en Asia. The objective was to prevent the dominoes from falling. The loss of Vietnam would trigger the loss of Southeast Asia and conceivably
even the loss of India, and would strengthen the Chinese and the Soviet position across the world. Los líderes de las aldeas en el sur que apoyaban a Diem fueron asesinados por el Frente de Liberación Nacional, o Viet Cong. En 1961, aproximadamente 4.000 oficiales de Diem fueron asesinados. Para resguardar a los campesinos del control del Viet Cong, las tropas de Diem quemaron aldeas enteras. Los habitantes fueron trasladados a las aldeas estratégicas fortificadas, construidas bajo la supervisión de los estadounidenses. Estos lugares no eran muy populares, y allí el Viet Cong ganaba adeptos para la causa. Los estadounidenses entrenaron al ejército sur-vietnamita para contrarrestar las insurgencias. La violencia era ya rutinaria. Actions of the ruler, but the Diem, have been declared autocratic, and perhaps his personal actions are to some degree. But when one realizes the chaos he faced, the complete anarchy that existed there, it's conceivable that autocratic methods within a democratic framework were required to restore order. The regime of Mr. Diem did create a kind of framework, a kind of government with all the structures for governing the country. Of course, his policy provoked a lot of discontent among the intellectuals. Verano de 1963. Saigón presenció escenas escalofriantes. Los monjes budistas se quemaron hasta morir para protestar contra la intolerancia religiosa de Diem. En Vietnam del Sur se organizaron protestas. Un grupo de generales ideó un golpe de Estado contra Diem. Buscaron el apoyo estadounidense. You get cables like that from some part of the country or the world or the other almost every week. And there's a kind of a standard reply. You say, the United States cannot participate in anything like this. We cannot aid it. We cannot do anything to be involved. And we will examine any new government on its own merits. Pero Washington no hizo nada para detener el golpe de Estado. El presidente Kennedy recibía informaciones contradictorias. Algunos oficiales inclusive dijeron que la política estadounidense en Vietnam estaba teniendo éxito. They expected to withdraw the force of 16,000 military bases by the end of 65, and that the first unit of withdrawal would be completed within 90 days by the end of December 1963. Los acontecimientos cambiaron los planes de retirada. El 1 de noviembre de 1963, un grupo de generales atacó el Palacio Presidencial. Creían que contaba, o contarían, con apoyo estadounidense. Pero al día siguiente el gobierno había sido depuesto. Diem y su hermano fueron asesinados por sus propios soldados después de haberse refugiado en una iglesia. En principio, los habitantes de Saigón respondieron con entusiasmo al derrocamiento de Diem, pero el país no contaba ahora con un líder. En las 3 semanas posteriores al asesinato de Diem, el presidente Kennedy fue asesinado. Mientras Kennedy era enterrado en el cementerio de Arlington, Estados Unidos seguiría comprometido con Vietnam del Sur. Usted está viendo We are going to build a great society.
where no man or woman are the victim of fear or poverty or hatred, where every man and woman has a chance for fulfillment and prosperity and hope. Lyndon Johnson era muy ambicioso, pero al igual que Kennedy estaba decidido a que Vietnam no cayera en manos de los comunistas. Johnson envió a McNamara como muestra de que Estados Unidos estaba de parte de Vietnam del Sur. La estrategia no cambió. Las promesas eran más impactantes. We'll stay for as long as it takes. We shall provide whatever help is required to win the battle against the communist insurgents. El general William Westmoreland, un veterano de la Guerra de Corea y de la Segunda Guerra Mundial, se hizo cargo, mientras el presidente Johnson comenzó a incrementar los esfuerzos de guerra estadounidense. This was the type of war that we'd had no experience with before. And we were on the learning curve. And some of our policies were kind of trial and error and character. En agosto de 1964, un destructor estadounidense, el USS Maddox, que patrullaba el Golfo de Tonkin, disparó contra botes torpederos norvietnamitas. The President has asked that the destroyer force be doubled and that an air cap, a combat air patrol, be available at all times on call to it. And as I think you know, he's issued instructions that in the event of a further attack upon our vessels in international waters, we are to respond with the objective of destroying the attackers. 2 días después, el capitán del barco pensó que estaba otra vez siendo atacado. Uno de los pilotos no estaba tan seguro. Well, I was over those destroyers for over an hour and a half, below 1,000 feet, lights off, watching everything they did. I could hear them chit-chatting on the radio, the Maddox and the Joy. They seemed to have some intermittent radar targets. I took it upon myself to get out there where they thought a boat was and try to kill it if they didn't. But it was fruitless. And I'd go down there and there was nothing. El Pentágono, sin tomar en cuenta la evidencia contradictoria, insistió en que había habido un segundo ataque. In retaliation for the unprovoked attack on the high seas, our forces have struck the bases used by the North Vietnamese patrol craft. Johnson usó el incidente con el fin de presionar para que se llegara a una resolución sobre el Golfo de Tonkin por medio del Congreso. Esto le permitiría al presidente comenzar la guerra en Vietnam. En Vietnam del Sur, el Viet Cong organizaba sus operaciones. Ahora contaban con 170,000 hombres y mujeres en el campo. Se podían movilizar y operar en casi todo el país. En repetidas oportunidades lanzaban ataques en el corazón de Saigón. People were fighting back. We would establish contacts with them and guide them. The protest movement of students and intellectuals, including Catholics and Buddhists, was widespread. When people saw that our methods were effective, De crisis. Los ministros eran cambiados a cada momento. Cada régimen era tan poco popular y corrupto como el anterior. Johnson estaba enojado. I was sitting with him one day when he got news that there was another coup in Vietnam and another general has ascended to the power platform, and he's frustrated said, "God damn, I'm getting sick and tired of this goddamn coup shit in Vietnam. It's got to stop." Johnson estaba en medio de la campaña electoral de 1964. La gran sociedad que él esperaba construir era el tema central. Pero el comunismo y la Guerra Fría eran como nunca habían sido el punto principal de la agenda.
Johnson resaltó los temores por la Guerra Fría en sus propagandas electorales y presentó a su adversario republicano como un activista bélico impaciente por apretar el gatillo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wow. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. Vote por el presidente Johnson el 3 de noviembre. Johnson ganó por una aplastante mayoría. Vietnam del Norte era una sociedad campesina con casi ninguna industria. Ho Chi Minh buscó ayuda en China y en la Unión Soviética. En febrero de 1965, Hanoi le ofreció una cordial bienvenida al premier soviético Alexei Kosygin. Él estuvo de acuerdo en incrementar la ayuda militar a los norvietnamitas. И, конечно, говорили, а вот Вьетнам, когда объединится. We used to say, when Vietnam is reunited, it will be a wonderful example for the other nations of Southeast Asia. It was all in the context of an ideological struggle, the Cold War. The argument was about which system would last, which one was progressive. Here was a good example, people said. Look at Vietnam. Mientras el premier soviético Kosygin aún se encontraba en Hanoi, el Vietcong atacó la base aérea Pleiku. 8 estadounidenses resultaron muertos, más de 100 resultaron heridos. Johnson respondió con artillería aérea. Lanzó el Rolling Thunder, una campaña de bombardeo contra el norte. Esperaba que esto levantara la moral de Vietnam del Sur y que Ho Chi Minh se sentara a negociar. El norte no respondió. It became more and more clear that President Johnson was going to have to choose between losing South Vietnam or trying to save it by introducing U.S. military force and taking over a major part of the combat mission. Las primeras tropas terrestres estadounidenses llegaron a Da Nang en marzo de 1965. If I can remember one of my squad leaders, we were leaving Okinawa, and he said, hot damn Vietnam. We were all kind of hot to go, hot to get into something, do something that was other than train, that drill. And there was a kind of a feeling, I don't know if anybody ever said this, a sort of feeling that being U.S. Marines, our mere presence in Vietnam was going to terrify the enemy into winter. Estados Unidos había iniciado lo que sería la guerra militar más larga de toda su historia. Usted está viendo. 3 semanas después de que llegaron los marines, el Vietcong bombardeó la embajada de Estados Unidos en Saigón. Johnson creía que los comunistas chinos estaban detrás de los ataques. Their target is not merely South Vietnam. It is Asia. Their objective is not the fulfillment of Vietnamese nationalism. It is to erode and to discredit America's ability to help prevent Chinese domination over all of Asia. De hecho, China estaba ahora aportando menos ayuda que la Unión Soviética. Aunque tenían pocos aviones, los pilotos norvietnamitas estaban siendo entrenados en la Unión Soviética.
Позиция была совершенно однозначная. Our position was clear. Vietnam was defending its independence. It was fighting against the Americans, so we had to help them. And I must say that in the Soviet Union, this point of view was fully supported. В Советском Союзе полную поддержку. La situación en Vietnam del Sur empeoró a medida que proseguían los ataques del Viet Cong. En junio fue destruido un puesto fronterizo militar en Don Suel. Un regimiento élite sur vietnamita fue diezmado y hubo más bajas civiles. McNamara regresó a Vietnam para evaluar la guerra. Buscó las estadísticas que lo ayudarían a manejar el conflicto. But somehow Mr. McNamara came and he never let the Vietnamese general ask him the question one way or the other. And he came out and like a machine gun asking a lot of statistics like that. And with his yellow pad, he put down all the indication. And as soon as the answers were given, he took up and left. He was not interested that much about the opinion of the Vietnamese at all. El presidente Johnson estaba ahora convencido de que sin el apoyo de un ejército numeroso estadounidense, Vietnam del Sur estaba condenado. I have today ordered to Vietnam the Air Mobile Division and certain other forces which will raise our fighting strength from 75,000 to 125,000 men almost immediately. Additional forces will be needed later, and they will be sent as requested. Vietnam se había convertido en una guerra televisiva. And let's move it with those other guys. This is what the war in Vietnam is all about. The herb and the very young. The Marines have burned this old couple's cottage because fire was coming from here. 150 homes were leveled in retaliation for a burst of gunfire. In Vietnam, like everywhere else in Asia, property, a home, is everything. A man lives with his family on ancestral land. His parents are buried nearby. Their spirit is part of his holding. If there were Viet Cong in the hamlets, they were long gone. The women and the old men who remained will never forget that August afternoon. El Viet Cong continuó peleando, pero en respuesta a la concentración de tropas estadounidenses, Hanoi se estaba preparando para enviar miles de soldados a pelear en Vietnam del Sur. Westmoreland temía que el sur fuese separado en dos. En el valle de Ya Drang, en las montañas centrales, ambos ejércitos estaban preparándose para enfrentarse en la primera y mayor batalla de la guerra. The battle at Ya Drang was our first big victory. We concluded that we could fight the Americans and win. The key thing was to force the Americans to fight the way we wanted. That is, hand to hand. Aunque los estadounidenses derrotaron a los norvietnamitas en Ya Drang, las bajas fueron considerables. 2,000 soldados norvietnamitas resultaron muertos. 300 soldados de la élite de infantería murieron en la batalla. The attitude of the enemy was not comparable to what our attitude would have been under the circumstances. He was ready, willing, and able to pay a far greater price than I would say we Caucasians were.
My casualties in my company were relatively light, and I say relatively light. I lost 17 killed and about 43 wounded. So the unit was almost combat ineffective with those kind of casualties, but fortunately we were able to weather that particular piece of the map. Usted está viendo en Los soldados fueron a Saigón a pelear contra el comunismo. Pero aquellos que supuestamente los estaban ayudando se mostraban a menudo hostiles. Para las tropas estadounidenses fue imposible determinar cuáles vietnamitas eran amigos y cuáles eran enemigos. How do you distinguish a civilian from a Viet Cong? Well, of course, he shoots at you, or he's armed. But how about what happens after a firefight and you find bodies out there, but no weapons? And we were told, this is, well, if it's dead in Vietnamese, it's BC. That was the exact words. You would go out, you would secure a piece of terrain during the daylight hours, and you'd surrender that, and I mean literally surrender, not be forced or, well, maybe surrender is probably not a good word, but you'd give it up because the helicopters would come in and pick you up at night and fly you back to the security of your base camp. Yeah, they got pretty. En vez de tratar de ganar territorio, los estadounidenses emplearon su superioridad para atacar y destruir asentamientos. El intento por salvar a Vietnam del Sur le estaba destruyendo. Las operaciones del Viet Cong continúan. Đúng 8 giờ. Đêm 22 sáng 23, At 8 o'clock in the morning of March the 23rd, we hit them. thì kết quả hủy diệt Our artillery destroyed aircraft. và chết một. We killed not only some guards, but also the American quartermaster. Đại tá không cả. Còn lính tráng đó thì không tính. Our commando unit also attacked the police training school. We killed many trainee police officers whilst they were watching movie. Ngay cái trường huấn luyện quốc gia. En otro intento por estimular a los norvietnamitas para que negociara, Johnson detuvo la operación Rolling Thunder. Después la reinició. La estrategia fracasó. La ruta vital de suministro de los comunistas eran los trenes de Ho Chi Minh. Era una red de rieles que unía el norte con el sur por la selva de Vietnam Central, Laos y Camboya. Có khi thằng địch. The enemies assumed we dared not drive during the day. Nhưng mà thực tế trong In fact, we drove both day and night. nghĩa là mình phải thay đổi luôn cái thủ đoạn. We had to keep changing our tactics to keep ahead of the enemy. Rất nhanh. Their plan of attacking the trail was very malicious and changed all the time. Lỗi gì thế? But we outmaneuvered them. Rất sức sáng tạo.